An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bamananre cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ an b'a fɔ ma ko aw salamaleko ani ɲɔgɔnma aw ni sɔgɔma aw fɛn fɛn ni bɛ yen ka kelen ka ka jubidon minnu k'a bila psɛfɛn na 98 tɔmuru 8 arajo psɛfɛnmu a sigiyɔrɔ bɛnnen don banagabugu ma zone commerciale douane ale cours kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa aw ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko ka wagati ka suma ka di Burama Jalo Mas Jack Boyer Murujan belebele an t'a fɔ de Suwa kɔlɛ la Dramani Tangara ale bɛ yen kuma bara Sheikh Sidibe ka taa se ne yɛrɛ ma jangina jira an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni ka fɔ ye k'aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma hali n'a sɔrɔ nɛma a kelen bɛ ka Bamakɔ kɔni a y'a labɔ dɛ tiɲɛ tɛ wala a nɛma a ye Bamakɔ labɔ tiɲɛ tɛ o don san nalen don ji suma kelen bɛ ka yɔrɔ cogo caba hali n'a sɔrɔ a filɛli ɲɛ a cɛ ka jugu fo ka taa fɔ a to ten sabula dugu in a nɔgɔlen don kosɛbɛ a nɔgɔlen don bi a nɔgɔlen don sini an kana ɲɔgɔn a nɔgɔlen yɛrɛ de don o don tiɲɛ tɛ i ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma Jaginɛ foli a diyara an ye k'i fo foli diyara an ye ka Tabakɔrɔkaw fo Tabakɔrɔ non i tɔgɔ la ou bien o tɛ o don i ni cɛsiri i ni soli ka wuli Jaginɛ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko an b'a fo k'a ni sɔgɔma a n'a furumuso ɲuman Fanta Konate l'espoir le recours o don an bɛ foli d'a ma an b'a fo sɔgɔmada in na ka fɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ko nin an sigilen ye kunnafoni a kɛnɛ kan tulo garijɛgɛ mana kɛ mun ye an na o sarada ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna awɔ o don dɛ o don o tɛ awɔ ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na kosɛbɛ foli k'a di an ka cɛkɔrɔba ma Alu Badara Nana Kasi awɔ CNT kɔnɔ o don an ka cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ a fo awɔ n'an y'ale fo sa an bɛ ba ɲumankɛ fo belebele Bayiba o don an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma mairie de district sanga a n'a ka waati kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma awɔ ka foli k'a di El Hadj Amiru Nangolo Jamdɛnɛ Al Farouk distribution o tɛ o don mara min ka foli k'o da o kan awɔ toujours ka Musa fo Musa Kulubali Ba Musa Balde Brek Balde Brek Tandare Musa Tandare Musa ko Bala tɛ Bala janfa o don dɛ an bɛ foli di a ma o don k'a ni sɔgɔma awɔ n'an y'ale fo foli an b'a di Mori ma ko a Kulubali awɔ fo yan fo Sotiba o don a kelen tɔgɔla ka Sotiba k'a bɛɛ fo o tɛ awɔ k'an baw fo an b'a kanubaga dogolen an bɛ foli di a ma awɔ Ami Fɔnba Ami la battante o don Ina Jalo an bɛ foli di a ma ba ɲagalen Kalaban awɔ an bɛ a fo kosɛbɛ ka Muna Sirifu fo ka Sirifu muso tɔ kelen fo Adamu Jabate awɔ an bɛ foli di a ma k'u bɛɛ ni sɔgɔma o tɛ o don n'an taara n'a ye Kɔrɔbulo coach le coach Dɔrɔbugu 700 an bɛ foli di a ma 700 fo dɛ 700 i y'a fo a commencer par le 700 d'accord Kɔrɔbulo an b'a a fo Dɔrɔbugu Dawudabugu n'a y'ale fo awɔ foli an b'a di frère Diko ma les frères Diko n'an y'olu fo sa awɔ an bɛ taa ni foli ye ɲɛfɛ Cheikh awɔ halisa an b'a di i tɔgɔma jitigi kunu a ji Kolobo kari k'a di Tabakɔrɔkaw ma tabarikala a n'a a bara ɲɔgɔn Tata Dawu awɔ u kɔni ji di Tabakɔrɔkaw ma k'u jitigi min ka tila ka u ji mago bɛɛ dilan n'a ye Jaginɛ maa mun bɛ ji di maaw ma i sara tɛ danfɛn bolo Cheikh Sidibe a bɛ Ala de bolo ka taa se a n'a cakɛɲɔgɔnw ma awɔ an Muslim an Mali a n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ u kɔni ji di Tabakɔrɔkaw ma kunun tabarikala Jiko tiɲɛna a basi ma don a na la an ma dunun ni bala ta o taara dɛ didadi dɔnna a bɛɛ tabarikala Didadi ye yanfoyila de ya ayi didadi
o ye Segu ye. A Cheikh i bɛ ka min fɔ ne tɛ ninnu dɔn dɛ. Didali tɛ dɔn wasolo dɛ. O tɛ don ye. Ayi. D'accord. An bɛ fɛn wɛrɛ de dɔn. Don wɛrɛ da bɛ so o ma. Gusun kɔni tɛ. Ayi o tɛ. D'accord. Cheikh. Awɔ. A n'a baaraɲɔgɔn Tata Ndaw. Fo ka taa se Muslim ani Mali mɔgɔw ma. Awɔ. Kunun u ye ji di Tabakɔrɔkaw ma. Tabarikala. Forage belebele. Awɔ. An b'u fo ka sigi k'u fo. E yɛrɛ ka tila k'u fo. An b'u fo. O tɛ. Awɔ. Cheikh an b'a fo. N tɔgɔma. Cheikh Sidibe. Yanfoyila. Yanfoyila Cheikh. Wansolo. Ɲɛmakɔrɔ. A n'a cakɛɲɔgɔnw. An b'a fo. An b'u bɛɛ fo. Sedeki ɲɛmaa don. Ɲɛmakɔrɔ. An b'a fo ɲɛmakɔrɔ. An b'a fo. A n'a musow. Awɔ. O fana ka ɲɛma tun bɛ yen. Tata Ndaw. An b'u bɛɛ fo. Ko après Tabakɔrɔ. Il y a chez nous aussi. Chez vous, c'est où? Yanfoyila? Non, mais il y a Janigela. Janigela. Il y a pas d'eau là-bas? Ou il y a pas l'eau potable? Bon, l'eau potable, voilà. Odo, ji min ta, ji sanuma, a ɲuman. An fana mago b'a la. C'est bien. A tulo b'i la. Awɔ. O tɛ? An b'a fo. An b'a fo kosɛbɛ. Awɔ. Dan tɛ foli min na. Kosɛbɛ. Sanga n'a ka waati. N'an bɛ yan Cheikh ka foli bɛ yan. K'Ala k'u sara. An y'a fɔ an m'a fɔ. Awɔ. A bɛ dusukun na wa a bɛ yan. Kosɛbɛ. O tɛ? O don. K'a Sidibe. Ka Muslim ani Mali mɔgɔw. U fana fo. O don. Dan tɛ foli min na. Kosɛbɛ. Dan tɛ foli min na. O tɛ? O don. N'an y'olu fo sa. Foli an bɛ taga n'a ye ɲɛfɛ. An ka taa. Cheikh Sidibe. Awɔ. An b'a di fɛn min ye Mohamed Dramane Traoré l'excellent. Makanaki. MDT. O tɛ yan? O don. An b'a fo. Awɔ. Hakili sigilen don dɛ. O tɛ? O don. Mamadu Kane radio Kiledu la an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin an ma. Kane. O tɛ? O don. Mamadu Kebe. Dɔw b'a fɔ a ma ko Mamadu Kebe. A tɔgɔ yɛrɛ Mamadu Jara de Kebe. Kebe. Ras Kebe. O tɛ? O don. An b'a fo. A kelen tɔgɔ la ka actuel media baarakɛla bɛɛ fo. Kosɛbɛ. N'an y'olu fo sa. Foli an bɛ taa n'a ye halisa. An ka taa. An bɛ Ibrahim fo. Ka Bamusa fo. Ka Solo fo 700 sugu la. O don. N'an ye ninnu bɛɛ lajɛlen fo sa. Foli an bɛ Kɔrɔ Kasim ka di a ma. Awɔ. Radio Kiledu la. Badabada Kasim. Badabada Kasim k'a fo. O don. Ka foli k'a di Imam Bugula ma. Bugula. A b'an ɲɛfɛ. Kosɛbɛ. Sanga a n'a ka waati. Kosɛbɛ. An bɛ a fo. Awɔ. O tɛ? O don. A fɔ mɔgɔw y'u ka Cheikh fo dɛ. Cheikh Sidibe. Jitigi o tɛ? Jitigi don. U k'a fo. Awɔ. Bɛɛ ka dugawu k'a ye fɛnɛ. K'Ala k'a sara. K'Ala k'a sara. O don. O tɛ? A bɛ mun ɲini Ala k'o d'a ma. Ya Rabbi. A bɛ mun ɲini Ala k'o d'a ma. Ya Rabbi. Voilà. Sinon nous Tabakɔrɔ on zone l'eau potable. On zone l'eau potable. Tabarikala. A b'a min dɔrɔn ou bien koli bɛ k'a la? A bɛɛ bɛ k'a la. Ji mɔgɔ l'eau source de la vie. O tɛ? Tabarikala. Ɲɛnɛmaya yɛrɛ taala ye ji ye o. O don. Ɲɛnɛmaya taala nin ji ye. Sans eau, pas de vie. A banna. Tubabu ko ten. O tɛ? O don. An b'a fo. Ka bɛɛ fo. Awɔ. Sinon a ka di Burama yɛrɛ. Jack. Boer. A ka d'a ye. Dawurabugu la. O fugakɛnɛ dɔ b'u ka. A ka ɲi. Komi kuma caman n'i yɛrɛ tɛmɛna fɛ n bɛ n sigi a yɔrɔ la. A bɛɛ bɛ sira la o. An tɛ don kunnafoniw kɔnɔ. Awɔ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ fo. Da sera min to a ma. Da ma se min to a ma. Awɔ. An bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma. O don. Tɛ? Awɔ. Voilà. Ko dɔw ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka président Bandaw ani Mukutari Wani. Awɔ. An t'a daminɛ n'o ye. O don. K'u ye fiɲɛ bɔ da sɔrɔ dɛ. Jaginɛ. Cɛ gɛrɛntɛ ka jugu dɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ si kilenw kɔrɔ. I bɛ ka sɛ dun. Nka ni i tɛ bɔ k'i munumunu. A bɛ mun a ka jugu hakili ma dɛ. Fo k'u ɲɛdaw kɛ cogo dɔ la. Alahu akibaru. Ne yɛrɛ dɔw photo n'a dɔgɔkɛ photo ye. Ne tun t'a dɔn o fila la mun yɛrɛ ɲɛmaa ye o. Gɛrɛntɛ ma ye dɛ Jaginɛ. A ma ye dɛ. An ka taa. Ala m'an kisira. Yarabi. Jaginɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ. A lajɛ dɛ. Dɔgɔkun laban in na. N'o ye janvier août kalo in ye. Le 27 août. N'o bɛnna jumadon ma. Jumadon. Jaginɛ Bandaw. Fo ka taa se Mukutari Wani ma. Olu u kanna bilara ko ye. Jaginɛ nin waleya in. N'i y'a ta k'a lajɛ Bandaw ani Mukutari Wani CEDEAO tun ye communiqué kɛ k'a fɔ ko n'u ma bila ɲani le 28 août cɛ ko ko bɛ yen dɛ.
o ye kangarida yɛrɛ kangarida don a kangarida ba Maliba ye awɔ ko ka ɲɛfɔli kɛ u minɛ kun ko k'a ɲɛfɔ ko jumɛn la u tɛ bila kiiri ka bolo kan ko k'a ɲɛfɔ CEDEAO kun y'a kangarida nka a bila n t'a bila Jaginɛ o tɛ tasuma yɛrɛ u y'a bila awɔ u y'a bila CEDEAO ka comité mun bɛ yen ko comité de suivi de la transition u wulila ka se gouvernement ma u ye sigi ka fɔ kɛ Jaginɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ se ka bɛn ko minnu na yaasa ni maa kofɔlen filaw jamana ɲɛmaa kɔrɔ a n'a ka dan premier ministre kɔrɔ u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ cogo min na u ka taa ni ka seginw kɛ ka sɔrɔ ngɔri ma don a la cogo min na CEDEAO y'o laɲini gouvernement fɛ Mali ɲɛmaaw fana u sɔnna donc u sɔnna k'u bila bi an bɛ don min na i ko bi u kannabilalen don u bɛ t'u sagona yɔrɔ la u bɛ t'u sagona yɔrɔw la ne y'a bila awɔ n bɛ dɔɔnin fara kan o kɔni bilalen sa Bandaw a taara ta yɔrɔ min na Sɛki a y'i senfa ka taa yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ samiya la forotigi kɔni o ka ɲi foro kɔnɔ o don Bandaw a taara foro la Bandaw y'a ka mobili ta biribiri ka taa ka foro la ne ma ka ɲi cɛkɔrɔba ma foro in ka fisa ni nin baara ye Bandaw a taara foro la Sɛki Bandaw y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ dɔrɔn o champ hala ma su kelen si ayi on champ a ye n ta yɔrɔ min na hali n'a ma taa n bila yen n yɛrɛ seginna n yɛrɛ ye tabarikala kunun an ye kibaruya sɔrɔ ko lakana tigilama minnu tun bɛ Mukutari Wani ale jabala da la k'olu fana ka koso n'u ka kasaw cɛ Mukutari Wani maa fana bɛ se ka a jigiya hali n'a ma bɔ kunun hakili kɔni o juru carinna kosɛbɛ lafiyaw kɛra i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ka kɛɲɛ ni jaw ye ka kɛɲɛ ni jaw ye Sɛki ye tɔgɔ fɔ kɛ sa a kelen tun tɛ o Sɛki a fana fɔra ko jaw jaw caman o y'a caman bon voilà ka kɛɲɛ ni jaw ye Mukutari Wani kɔni a ye fiɲɛbɔ da sɔrɔ lakana tigilama minnu b'a ka da la olu fana u jɔyɔrɔ olu y'o bila o kɔrɔ ko a bɛ se ka taa magoɲɛmɔgɔw la ni yɔrɔ min y'a ja a bɛ taa ye su ani tile kara t'a la neri t'a la u ka avocat belebele min bɛ yen maître Mamadu Ismail Konate a kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale ka clients u ye fiɲɛbɔ da min sɔrɔ a diyara ale ye fo ka taa fɔ a to ten wa ko nin fana bɛ sariya baara nin fana b'o kofɔ sabula sariya o de bɛ sariya kɔni o de b'a bila a minɛn kɔnɔ a b'a kofɔ dɛ o de bɛ sariya bila a minɛn kɔnɔ ko ni sariya bɔra a minɛn kɔnɔ a bɛ kɛ minɛn lankolon ye maître Mamadu Ismail Konate a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin dɔrɔn de tun ye ale ka laɲini ye a ka clients u minɛna kun min na a ma kɛ a minɛcogo la wa hali n'a sɔrɔ a ma kɛ a kɛcogo la k'u kun kan ka bila kiiri ka bolo kan n'o fana ma kɛ fo k'u minɛ ni minɛcogo in na tan sariya tɛ jɛn n'a ye bi sariya tɛ jɛn n'a ye sini o bilali min filɛ nin ye nin kɔni ye baara nin y'a sunsurulen ye o tɛ tabarikala aw tɛ o don an bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'u n'an kisi yarabi ni ɲɔgɔnnaw ma Ala k'a n'u ci ɲuman na o don an m'o dugawu de k'u ye sabula nin waleya in o tɛ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ n'i ma kiiri a ko jateminɛ Ala k'an kisi yarabi Ala k'an ci ɲuman na o tɛ o don an ko dugawu k'an yɛrɛ dɛ Ala k'an ci ɲuman na n'i ye ɲuman kɛ n bɛ se ka kɛ wagati dɔ la bisibasaw bɛ na mais ni hakiliw farala ɲɔgɔn kan i bɛ bɔda sɔrɔ i b'a sɔrɔ i bɛ bɔda sɔrɔ dɛ an b'o foli kɛ jamana ɲɛmaa an b'u fo sabula tulo kunnandi fana de bɛ ladilikan mɛn o don dɛ o tɛ n'i y'a kɛ jamana dɔ ye n'a ye CEDEAO diya k'a tura a kun kan o t'a bila t'a bila dɛ o tɛ o don n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko coton culteurs i b'olu dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ye kɔɔri sɛnɛ ye Sɛki gɛlɛya kɔni bɛ yen bi gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ k'a sababu kɛ maa minnu bɛ yen n'ale dasira i b'ale dɔn Bakari Ɲamana Bakari Ɲamana Bakari dasira dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kala t'a la wa Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton CSCPC i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ɲɛma tɛ maa wɛrɛ bi o ye Bakari Kone nin ye Bakari ko dan ye dɛ Bakari Togola Bakari Kone
non Bakari ko dɛ o de Bakari ko dɛ o don Bakari contre Bakari Bakari o tɛ o don Bakari contre Bakari n'a ma ɲɛ ko kow kɛra u kɔni taara kiiri bunanku kan kiiri y'a jira k'a fɔ ko jo k'a bɛ Bakari Kone bolo awɔ k'ale de y'u ka ɲɛmaa ye n'a ma ɲɛ k'a fɔra k'ale ɲɛmaa ye kibaruyaw yira k'a fɔ ko gɔrɔsi kɔni bɔra ka di u ma mais fɛn min ye ɲamana belebele ye ɲamana Bakari togo la tɔn yɛrɛ kɔni kan ka sigi yɔrɔ min na so kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo ka tɔn k'a kunkankow ɲɛnabɔ o t'u jabala ye ɲamana belebele k'a kɛlen don k'a fɔ k'a tɛ bɔ yen dɛ da suyalen don tile o b'a bolo n'a ma ɲɛ ko a bɛ ten Sɛki kɔni gɛlɛya a bɛ bi fo ka taa fɔ a to ten ni gɛlɛya ma don du kɔnɔ wagati wɛrɛ la fo dudenw fara ɲɔgɔn kan kuma o ye gɛlɛya belebele sabula nin ye sɛnɛ wagati ye kɔɔri nin y'a sɛnɛ kuma ye a kumaw bɛ fɔ nin wagati in na n'o wagati kɔni kɛra kɛlɛ wagati ye a kuma o ka ca dɛ i b'a ye k'a fɔ jumadon ɲamana belebele ɲamana Bakari k'ale kɔni kun ye kunnafonidilaw wele walima a nɔfɛmaw k'a jira k'a fɔ k'u bɛna kunnafonidi belebele kɛ a ko in a koɲɛ kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ ale ni Bakari Kone cɛ n'u sera kiiri la ni kiiri y'a jira k'a fɔ ko Bakari Kone bi ko o jo don o jo don bi o jo don sini ko ɲɛmaaya k'o bɛ to Bakari Kone bolo o ma bɛn ɲamana belebele ma a kɔni bɛ fɛ ka a fɛlaw fɔ a tun bɛ fɛ ka taa fɔ yɔrɔ min na sa o de u daga yɔrɔ in ye u daga yɔrɔ in u jabala a tɛ nin ye finance kɔrɔ yɔrɔ la a bɛ yen de o finance kɔrɔ fan fɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko a bɛ yen k'u ko k'u bɛ taa kɛ u jabala la u taara sɔrɔ lakanamaw toni nin bɛ yen k'u tɛ don u ye datugu ɲamana Bakari ɲɛ datugulen y'a ɲɛ kibaruya kunnafonidi min kɔni kan ka kɛ a ka maaw fɛ a tɔgɔ la ka ɲɛsin kibaruya minnu bɛ yen nin wagati in na o kɔni ma se ka kɛ yɔrɔ an da sera fɛn min Bakari Kone ta ma don tɛmɛnenw na ale y'a jira k'a fɔ ko ɲinan ko subvention kɔni ko a kɛra a kɛcogo la ko fɛn min ye nɔgɔ ye k'a bɛ feere 2,200 11,000 ko wa ko kɔɔri k'a bɛna feere da la an bɛ san 40 san 45 bɔɲɔgɔn bɔ a ma deli ka feere o la a y'o fana fɔ Bakari Kone ko ten wa ko o kuma min filɛ nin ye ko yɛrɛ de sɛnɛkɛlaw ja gɛlɛya kɔɔri sɛnɛ la ɲinan fo ka taa fɔ a to ten awɔ a kɔni gɛlɛya filɛ nin a bɛ ka fɔ cogo min ni a bɛ ten n'a bɛ ten o ka ɲi ka engrais k'a di 2,200 n'a b'o la o ka ɲi dɛ mais n'a t'o la a Bakari Kone i fana ye mun fɔ o ma ɲi dɛ ngɔri b'a la o tɛ an t'a fɔ ko a ma ɲi a kɔni ma ɲi mɔgɔw ka engrais sɔrɔ wa da mun fɔra a ka sɔrɔ o la parce que n'a fɔra ko engrais da ye 2,200 ye kuma caman a dɔ bɛ dɔ la i b'a sɔrɔ wagati o wagati o b'a sɔrɔ sɛnɛ takuma a janyana dɛ o b'a sɔrɔ wagati janfara o tɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka tiɲɛtigi Ala k'o dɛmɛ ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ maa min bolo Ala ka hakili ɲuman di a ma an t'a fɔ ten n'an taara ɲɛfɛ ko parti politigiw n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ye ɲɔgɔn ye k'u bɔlen o ɲɔgɔn ye la k'u ye kibaruya di kɛ ko cogo di Jaginɛ parti politique minnu ni u farala ɲɔgɔn kan yaasa transition a délai a kana tɛmɛ u ni docteur Sogɛli Kokala Mayiga u ye ɲɔgɔn ye jumadon ɲɔgɔn ye in yɛrɛ kɛra lɛrɛ 5 ɲɔgɔnna kɔnɔ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la sa u kumara transition a bɛ boli fɛn minnu kan u kumar'o kan transition a bɛna labɛn cogo min na ani a ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye u kumara olu n'a ɲɔgɔnnaw kan a ye mun fɔ a ka péage la sa kɛ a ye mun fɔ a ka péage la u y'olu bakuruba fɔ ɲɔgɔn ye o kɔfɛ sa parti politigiw u ye ɲɔgɔn ye u ye communiqué kɛ k'a bila ka Sogɛli Kokala Mayiga k'a jaabi u y'a jira jaabi in kɔnɔna la sa k'a fɔ ko Sogɛli Kokala Mayiga bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye k'olu hakilina tɛ nin si ye awɔ organe unique ko ko o to u fɛla ye bi u fɛla tɛ sini k'u t'o fɛ ANR ko ce n'est pas la peine Assise nationale de la refondation o mun bɛ fɔ Sogɛli Kokala Mayiga fɛ ko o fana t'u fɛla ye ko sabula ko assise caman kɛra lajɛw caman kɛra ko a si ma ta ba la ko u tɛna n'u si kɛ lajɛ ko in na sabula o lajɛ minnu kɛra jɔn n'olu ta an y'a ɲininka o la dɛ ɲininkali tɔ min bɛ yen
o lajɛ mun n'olu ko lajɛ caman kɛra jɔn o lajɛ jɔn o kɛ ka tila k'a kuru k'a bila tiroir kɔnɔ a nɔ la yen a kɛbagaw y'olu yɛrɛ caman ye koyi an ka taa ɲɛfɛ i ka kibaruya di an ka taa Jaginɛ n'an tagara i b'a ye k'a fɔ nin parti kofɔlen ninnu u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ni ko ko bɔra nin ko la juguman na ko a nɔ don ni ɲuman bɔra la dun ni ɲuman bɔra la bɛɛ nɔ don an ka taa a na ko ye zagi awɔ sinon Jaginɛ nin ko kofɔlen nin mun filɛ nin jamana kɔnɔ nin bɛna climat social a bɛ fɔ mun ma ko bɛnkan nin bɛna a ko a don a ko gɛlɛya kosɛbɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛya kɔni bɛ yen gouvernement ni parti politiques ni ɲɔgɔn cɛ u sen tɛ ka bɛn ko la sabula jamana marabagaw n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye olu ka laɲini assise nationale ka kɛ organe unique ka sigi kalafili jɛlen o ka kɛ yaasa gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ o ka ban parti politique ninnu minnu faralen don ɲɔgɔn kan o ko nin si de t'olu fɛla ye ni gɛlɛya donna Maliko la bi a mana don a la sini ko Choguel Kokala nɔ don awɔ Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma yarabi o tɛ o don politique kɛlɛ n'i ye marifa jugolo kelen k'i kun suwa walima k'i kunkolo k'a ci i ma dan tɛgɛrɛ fɔ ma kosɛbɛ o tɛ o don Ala ka ɲɛ ka d'an n'u ma ye Ala ka ɲɛ ka d'an n'u ma yarabi o tɛ o don n'an taara ɲɛfɛ awɔ Cheikh an bɛ taa yɔrɔ min na i b'a dɔn pharmacie populaire du Mali pharmacie populaire du Mali PPM awɔ PPM Cheikh ko ni dɛmɛ ma ta jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin olu ma ko baara yɔrɔ ko kɔni ka a bɛna dafiri Ala ka n'a kɛ a bɛna dafiri k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ Cheikh bi na juru min bɛ baara yɔrɔ in na juru o tɛ dette de ye la dette miliyari 26 awɔ nin cakɛda kofɔlen miliyari 26 an ka furaw bɛ bɔ yɔrɔ min o dun do dɛ miliyari 26 o kɔni de juru de b'u la i b'a ye k'a fɔ conseil d'administration tɛmɛlen o kɔni y'a jira k'a fɔ ko tɔnɔ min sɔrɔla tɔnɔ o tɛ bénéfice ye i b'a ye k'a fɔ ko taar'i jɔ CFA wari a miliyari 1 ani kunkan 20 n'a bɛ se ja i bɛ se k'a fɔ CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 i b'a ye k'a fɔ o kɔni ko ɲɔgɔnna fama ka kɛ u ka histoire la u ka dariw la o ɲɔgɔnna fama ka kɛ dɛ sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ yɔrɔ min na bi i y'a fɔ cogo min na PPM juru min b'u la miliyari 26 ko bibi na dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ jaba la i b'a ye k'a fɔ o kɔni donna bisi basa la maa dɔw fɛ maa minnu n'olu tɛmɛna a yɔrɔ kɔfɔlen na n'u ma se ka bugunatigɛ foyi di a ko taabolo la i n'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya caman y'u sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ k'u ka mobili belebele 2 ɲuman 2 k'olu kɔni bɔra Bamakɔ k'u kunda Mopti kan i b'a ye k'a fɔ o mobili in kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ musagamafɛn min tun b'a kɔnɔ a bɛ ci jɔ CFA wari a miliyɔn 100 ani miliyɔn 9 na bi na fo bi o mobili o bɛ taalen fiɲɛ fɛ a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen o n'a ɲɔgɔnna damantanw fo ka taa se u yɛrɛ jabalaw ma ani o kɛcogo juguya ni maracogo juguya min b'u la i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni a bɛ u bolo kɔnɔ bi fo ka taa fɔ a to ten Cheikh ka baarakɛlaw yɛrɛ sara i b'a ye k'a fɔ k'u kɔni taara juru de ta awɔ saratalaw de bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko découverte découverte o de kɛra fɛn na bangi la bangi belebele 2 Eco bangi fo ka taa se BMS SA ma n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Eco bangi miliyari 3 ka taa se BMS ma miliyari 3 fɛnɛ ani a kunkan 20 u y'o juru ta o bangi belebele 2 in bolo walasa ka se ka to ka baarakɛlaw k'olu ka sara k'o kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baarakɛlaw ka sara bɛ ka kɛ ni juru ye o baarakɛlaw de ye fɛɛrɛ kɛ sa ka kule bɔ k'a yira jamana faamaw la k'a fɔ ko n'u mana dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin cakɛyɔrɔ kofɔlen ma bi na ko gɛlɛya a b'u kan fo ka taa fɔ a to ten gɛlɛya b'u kan dɛ hali maa mun tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn kɔni jifilen tɛ yen dɛ ni gɛlɛya de bɛ pharmacie populaire la ka juru ta ka cakɛlaw sara juru de taara ka cakɛlaw sara bangi la ni usine an ka fura dilan usine
tɛ dɔw k'u ye o don n bɛ dɔw de k'u ye ala k'an sabu ɲa ala k'an sabu ɲɛ o don ala ka ɲɛ ka di an'u ma ya rabbi o tɛ awɔ n'an taara ɲɛfɛ awɔ i b'a ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na kamalen dɔ bɛ yen n'a ka baara ye ka maaw ɲɛnajɛ sifin don n'a bɛ fɔ a ma ko Amadu Kebe o tɛ de o don ni dɔw k'a ma ko Dr Keb Derkeb awɔ e de bɛ nin maa ninnu dɔn a fila bɛɛ don Dr Keb Derkeb awɔ i dɔ kɛra arabu la bon on zone fan ouais on zone fan d'accord fan rap cɛ a kamalen kofɔlen n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a tun taara Tɔnbukutu mara la k'a bɛ taa sifinw ka t'olu ɲɛnajɛ ka taa nisɔndiya ka a k'u kun a kɛra ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɔni taara o baara kofɔlen in na i b'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni y'a ta yew ka tunu n'a ye yew fo bi kibaruya kɔni o ma sɔrɔ a la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a somɔgɔw u kɔni balala ka nɛgɛjuru dɔ mankan mɛn a ka musokɔrɔba u ka telefɔni na ka yira k'a fɔ i n'a fɔ wa Derkeb an tɛ se nin tɔgɔ na Derkeb o don Derkeb i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a ka musokɔrɔba wele k'an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ bi ko baasi foyi t'u la ani kamalen fila wɛrɛ minɛlen don ka fara a yɛrɛ kan n'olu tun y'a taama ɲɔgɔn ye a ka stafu o ye safu ye dɛ o don olu ye a ko labɛnbagaw ye o tɛ o kamalen fila i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ kuma la musokɔrɔba fɛ wagati min na k'olu fana mankan tun bɛ mɛn a kɛrɛfɛ k'u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u mansaw k'u ka dugawu k'u ye k'u bɛ yen ko baasi foyi ti u ni na o dun tɛ segin n'i y'a mɛn i bɛ segin i bɛ maa min bolo i b'a tigi yɛrɛ dɔn kɛ i t'a dɔn sabula fo bi bugunnatigɛ foyi ma di maaw ka maa minnu bɛ k'a fɔ k'olu kɛra sababu ye ka u ta ka taa ni u ye wa a maaw yɛrɛ fana minnu y'u ta olu yɛrɛ fana ma bɔ ka kibaruya di kɛ ni maa kofɔlen mun filɛ ne Derkeb k'a a bɛ anw de bolo u kɔni ma kibaruya di kɛ ravisseurs b'u bolo yen nin ye kibaruya duman ye nka ala k'u ɲuman ye ala ka na n'u ɲuman ye komi u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ nin na k'u bɛ dumuni kɛ o ka di k'u bɛ dumuni kɛ ko wa k'u bɛ ji min o ka ɲi tɛ ala ka segin n'u ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'u ɲuman ye ya rabbi ala ka segin n'u ɲuman ye ya rabbi sinon fanu hali o donna fanu fana tun b'u fila ni dɛbɛ la u bɛ ka mobilisation kɛ k'o ka fɛɛrɛ kɛ ko ɲanafin b'u la a ka segin a ka segin k'a ka segin k'u bɛ delili kɛ u minɛbagaw minnu kɛlen don k'u dalakuru k'u b'u deli k'u ka u ɲɛnajɛba n'o ye Derkeb ye k'a bila sifinw y'o o mobilisation kɛ o laɲini kɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ halisa an bɛ dugawu de kɛ o don an bɛ dugawu de kɛ dɛ ala ka ɲɛ ka di an ma ya rabbi Cheikh n'an taara ɲɛfɛ ko ɲɔrɔnkaw fɛ yen ko taama belebele kɛra fɛn min ye ɲɔrɔnbu ye i b'ale dɔn o don i b'ale dɔn Mohamed Bouye Cheikh ne Ould Mohamed Ould Amawula n t'a fɔ ten o don le shérif de Nioro ale kɔni ka kanubaw ka kɛɲɛ ni shérifu hakilina ye u kɔni ye taama belebele kɛ k'a jira k'a fɔ ko transition ko ka a mɔnɔbɔ o mɔnɔbɔ ko kuma min filɛ nin ye shérifu Bouye fɛ i b'a ye k'a fɔ o ma bɛn maa caman ma a tɛ bɛn dɛ a tɛ bɛn dɔw ma dɛ nka mun ye maaw dabali ban ja Bouye fanga b'a la koyi o kuma in o bɛ dɔw si u ɲɛna de fanga bɛ Bouye la dɛ fanga b'a la Bouye ko kuma Cheikh o ma bɛn maa dɔw ma ma bɛn minnu ma u tɛ se ka Bouye ta Bouye tɔgɔ ma k'a fɔ u tɛ se k'a tɔgɔ fɔ le grand shérif u tɛ se k'a jamu fɔ u tɛ se ka foyi fɔ hali u tɛ se k'a fɔ ko Acharafu Surafa ayi u tɛ se k'o si fɔ nka k'u b'u ɲɛsin maa jɔn ma k'u b'u ɲɛsin Asimi Sogɛli de ma ko transition a ye mun fɔ aw da la a ye a kɛ sinon kuma mun bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ an tulo bɛ a bɛɛ la wa an ɲɛ b'a bɛɛ la nka aw de ye mun fɔ an b'aw minɛ o de ma nka maa si tɛ se ka Bouye tɔgɔ fɔ munna de Bouye kɔni y'a fɔ
a y'a fɔ kutuba la a ka barodaw fɛ a y'a fɔ nka maa si tɛ se ka se k'a jaabi wa a tilala ka taama kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kama ni jamaba in ni lahawulata jama in kɔtarinjɛ ko k'a mɔnɔbɔ fo k'a mɔnɔbɔ fo ka taa fɔ k'a mɔnɔbɔra k'a mɔnɔbɔ fo ka mais u tɛ ka jaabi u ka jaabi u tɛ se ka jaabi sabula nin caman bɛ yen nin kelen-kelen caman bɛ yen u taa yɔrɔ ye yen u boli ka taa yen u t'a tɛgɛ minɛ n'i y'a jaabi i bɛ taa sɔrɔ yen u t'a tɛgɛ minɛ u bɛ taa tɛgɛ minɛ u bɛ taa ka dugawu nɔfɛ dugu ko diinɛmɔgɔw k'u dabɔ politiki la u bɛ taa ka dugawu nɔfɛ Jaginɛ n'i y'a jaabi i bɛ da Bamakɔ yan n'i taara a tɛ dɔw kɛ Ɲoro sira e bɛ yen bila Alahu akibaru kibaruya kɔni bɛ ka jira k'a fɔ ko Buye kɔni bi in na ko ni dɛmɛbaga bɛ sɔrɔdasiw la Asimi Goyita fo ka taa se a n'a nɔfɛmaw ma k'u dɛmɛbaga fɔlɔ-fɔlɔ mun bɛ ka kɛ n'a ni ye n'a bɛ ka kɛ n'a dusukun ye wa n'a bɛ ala k'a kɛ n'a ka kɔlɔsi ye k'o ye Buye dɛ Ɲoro ye Buye k'a bɛ sɔrɔdasiw kɔ bi a b'u kɔsini ko ale ye maa ye maa min ni mun b'ale kɔnɔ wagati min na a b'a fɔ a bɛnna maa min ma k'o ye o ye ko n'o ma bɛn i ma k'i ka t'i ci fɛ sabula k'ale kɔni bɛ mun faamu a n'a ka dɔnta ye mun ye ale b'o de fɔ dɛ jamana ko la ale yɛrɛ ye maliden ye wa a bɛ Mali in de kɔnɔ yan n'a ɲɛna ale b'a kɔnɔ n'a tiɲɛna ale b'a kɔnɔ ko faso wɛrɛ t'an ni fasoba Maliba tɛ wa bi in na ale miiri a n'a ka faamu o de ka transition k'a mɔnɔbɔ ko maa minnu b'a kunna bi ko k'u to yen k'u ka baara kɛ ko sabula ko baara ka a taacogo a ka ɲi ko politikima ninnu filɛ nin ye bi na ko Mali ka a dan tɛ politikimaw ye k'u ko o faamu docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ale yɛrɛ fana tila k'o kuma sɔn ji la ale tɛ politikima ye docteur CNT a y'a fɔ dɛ ko politikimɔgɔw ka a miiri k'a fɔ ko politikimɔgɔ ko Mali dan t'u kelen Mali tɛ dan o kelen na jamanaden dan t'u ye dɛ docteur Fɔnba y'a fɔ c'est un homme politique mais il l'a dit tiɲɛ baden fɛn tɛ o a y'a fɔ dɛ Choguel fɛnɛ a fɛnɛ y'a fɔ don ani parti politiques ka ɲɔgɔn ye la a ye kuma caman fɔ dɛ awɔ a sera sa maa dɔw fɛnɛ ka hakili sɔrɔ de sinon Jaginɛ don fɔlɔ min na Buye bɛ nin kuma fɔ ko ka transition mɔnɔbɔ o don a ko nin kuma in fɔlen k'a bɛna digi maa caman na ko nka k'ale b'a fɔ k'ale b'a fɔ a y'a fɔ dɛ k'ale b'a fɔ dɛ sabula k'ale ye jamanaden ye a fana na hakɛ b'a bolo a fana ka hakilina fɔ jamana o tɛ an b'a fɔ n'an ka hɛrɛ bɛ mun na Ala k'o di an ma yarabi o tɛ k'a ka dugawu kɛ an ta ye kibaruya lase o don o tɛ n'an taara ɲɛfɛ ko belebelew fana ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don Usmani Sherifu Madani Ayidara ale jabala belebele mun bɛ Sɛbɛninkɔrɔ jida fan fɛ a ka so belebele mun bɛ yen so nɛɛmama belebelebaden Sɛki so in ka ɲi dɛ a ka ɲi dɛ ni so belebele Sherifu Bangoni belebele ale ni imamu Mamu Digo fo ka taa se archevêque de tɛ a tɛ fɔ ten Jean Zerbo archevêque Jean Zerbo mon cher Jean Zerbo monseigneur o kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ Usmani Sherifu Madani Ayidara ale jabala kofɔlen in na da kɔni donna mun na hali ni kibaruya jɔnjɔn ma di maaw ma o kɔni ye jamana kɔni a kunkanko kumaw u y'o fɔ ani jamana a bɛ lahala mun na hakilina min n'u kan k'o di ɲɔgɔn ma n'u kan ka hakilina falen-falen minnu kɛ bi na sabula ni maa kofɔlen 2 walima u maa kofɔlen 3 kerecɛnw ka ɲɛma fo ka taa se an ka diinɛ belebele ɲɛma 2 in ma ne Mamu Digo ye ani Usmani Sherifu Madani Ayidara o ni archevêque faralen ɲɔgɔn kan o fana ye troïka ya o bɛ ye trio de on zone trio on zone troïka ça dépend trio a bɛ dépend an t'a kɛ trio ye trio don trio u maa 3 les 3 têtes olu ye ɲɔgɔn ye o kɔni Mali kunkanko u ye ɲɔgɔn kunnafoni a la u ka faamu ye mun ye u y'o di ɲɔgɔn ma a la an b'a jigiya hakili jagabɔ a tɛna danni ma wa ɲɔgɔn ye a tɛna danni ma sabula an kana ɲɔgɔn musalaka Mali mago bɛ nin na bi Mali mago bɛ nin na sini a y'i ja Mali mago b'a la a m'i ja Mali mago bɛ bɛn na a ka kɛ bɛn yɛrɛ yɛrɛ ye a kana kɛ bɛn yɛrɛ yira ye o tɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ k'a di an ma ka nɛgɛjuru k'a labila o nɔ kan
20 20 18 65 o tɛ o don dɔ wɛrɛ b'i bolo wa ayi an ka taa an ka taa allo Allo la Jaminejan han n b'i fo foli diyara n ye ka Jacques Boyer fo Jacques tulo b'i la k'an ka Cheikh fo Cheikh Sidibe Cheikh tulo b'i la Tangara Godis a ka foli bɛ yan a tulo b'i la Samake Samake Buye Sidibe n terikɛ ani n balimakɛ ani n dɔgɔnin ɲuman la fierté nationale Umar Cɛfin l'esclave de Dieu k'a mariko ka furumuso ɲuman fɔ Fanta mɔgɔ ɲuman Konate Fanta Konate an bɛ Mohamed Sidibe Taliko Sekou Maïga camarade de lutte Ismaël Samake ko Kalabankɔrɔ a Mali la battante Ami Fɔnba sɛgɛn Mali a ka foli bɛ yan auditeur cɛ n'a muso bɛ bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la ne m'a f'i ye n ko jamana in tun bɛ halaki dingɛ kɔnɔ kunun n'aw tora ka nin kɛ anw bɛ content Bacili ye kuru bɛɛ ci kunun haute cour de la justice e delila ka soso ye a bɛ sosofagalan dilan k'a yɛrɛ faga u b'a fɛ k'an munumunu ni nin de Bacili ko minnu y'a minɛ k'u kan k'a minɛ ko hali ni cour de la justice ko ninnu de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ mais yan'a ka se olu ma olu yɛrɛ y'a minɛ ka ban a ma ban ko ni i ma télé lamɛn immunité k'a wulila ka bɔ bɛɛ kan jamana in bɛ diya koyi parce que fantanw u jamu ye ɲɛnta to Ala ma a filɛ nin maa min ko ɲɛnta to Ala ma i y'a d'a tigi ma dɛ mais ne tɛ se ka nin faamu Jamila ni Cheikh Madomu burusilamɔgɔ kabini Ala k'a d'a ma dumuni diman dun a tɛ ji ɲuman min a muso tɛ fini ɲuman don a bɛ n'a ka wuli ka taa tigɛ ka na daga sigi ka to fasa ka taa di n'a bɛ wari ɲini a bɛ taa bɛndiya la pour ka engrais san pour ka jisɔngɔ di pour ka nisɔngɔ di hali fali hali wotoro o nisɔngɔ bɛ di mɔgɔ jamana halakilen don quoi binkani bɛ kɛ jamana la ala lajɛ zone aéroport u ye min kɛ ka taa fantanw ka yɔrɔ ci mais u sera Kidalibugu u y'u jɔ parce que marifa b'olu bolo e ni ala cɛ nin jamana in bɛ don da la a filɛ nin ye mais min fɔ Asimi ye k'a ka taa n'a ye ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ani fantanw bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'an ka dangelen fo Mutugula Moriba karamɔgɔ k'a kana kɔlɔsi bila dɛ an ka taa n'a ye jamana in bɛ jɔ n'ala sɔnna fɛn tɛ jɔ a tɛ jɔ hali banabagatɔ n tɛ dumuni kɛ a ɲɛ bɛ maaw la dɛ ni kɔngɔ danna la a bɛ da kɔngɔ a ye na dɔɔnin di yan an sera o wagati de la sisan min ye ji d'aw ma fana k'a fo Cheikh jamana faama waritigiw u hakili ma kɛ fantanw la sinon bɛɛ bɛ ji min yan mais ni sumu bɛ 10 millions 20 millions e m'o kɛ ala kama de i y'o kɛ tɔgɔ de kama maa ma kɛra tɔgɔ ɲininaba ye maaw ɲɛna arijana t'o ye n'i ye ko kɛ dogo la ala kama i sigiyɔrɔ bɛ arijana kɔnɔ ala k'an sigiyɔrɔ kɛ komi Umar Cɛfin ninnu yarabi Jamila i kana an deli dɛ an b'a ko fo ka fini pɛrɛn pa fo ka taa fɔ a dan na n'a ma b'a la hali ni sɔkɛ b'a la u k'a minɛ an tɛ na to yen dɛ i bɛ kan kɔnɔ kan tɛ yen bi dɛ n'a ma y'an ka wari tu Ismaël Samara filɛ a bɛ balola sɛ de la jeune diplômé don mais jamana bɛ se ka taa nin cogoya la cogo di maa kelen bɛna k'a dun u bɛ tila k'a fɔ ma k'e ye dugawuden ye u b'a ko sama senkanba sama e fa ye sama sen fila ye e yɛrɛ sen fila ye e kɔni b'a dɔn o ye nkalon kɔni ye jamana in bɛ nkalon dinga de kɔnɔ ko Asimi ka taa n'a ye foli don n ka cɛ an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Boubacar Kulibali Kati Ntubana an b'i fo Jangɛnɛ n b'i fo foli diyara n ye n bɛ Kɔrɔbugula fo a tulo b'i la n bɛ Ismaël fo a tulo b'i la Jangɛnɛ jamana in Kɔrɔbugula y'a fɔ cogo min ni ala sɔnna fiɲɛbɔda bɛ jamana bolo jamana den 20,000,000 a kɛra cogo to ala ɲuman bolo la siga t'a la parce que n'i y'a kɔlɔsi 91 ni bi hors cour de la justice tun bɛ yen combien de milliards par an na an m'a mɛn san kelen k'u y'a mɔgɔ dɔ juger ko
ko ye ministre ko kun ye fama de mun député bien fɛn dɔ ye anw y'a ye de mɔgɔ min ye député ani mɔgɔ min ye ministre u jamana nafolo k'a kɛ u sago ka buruja fo ka jamanadenw tigɛ ɲɔgɔn na fo ka jamanadenw tigɛ u ka famaw la n'i y'a ye bi ko jamanadenw tigɛlen bɛ famaw la kɔngɔ yɛrɛ de nɔ don mɔgɔ min kun kan ka juge mɔgɔ min kun kan ka nɔ minɛ u y'a indemnité da a bɛɛ kan u k'u sago ka tila ka yɛlɛ jamanadenw ka télévision ni fɛnw na fo a dɔw b'u sigi télévision na k'olu ye baarakɛlaw de ye jamanaden sɛbɛma minnu cɛsiri k'olu dɔgɔya ka k'u ye baarakɛlaw ye y'a dɔn kɔni o ye famaw yɛrɛ de nɔ ye donc ni ala ye bɔda di jamana ma bi an bɛ dugawu kɛ bɔda min dira jamana ma ala k'a taa ɲɛfɛ yarabi jamanaden tɔɲɔnen don cogo min na ala k'a taa ɲɛfɛ ami an ma ɲini ala fɛ n'a y'a sɔrɔ ala ta tɛ fo mɔgɔw ka jaba dilan ala ka jaba tiɲɛ yarabi jamanadenw ka se ka ɲɛ sɔrɔ yarabi gɛlɛya dan ye gɛlɛya ye n'i y'a jateminɛ bi wari minnu bɛ ka fɔ de comme de miliyari mɔgɔ damadɔ k'o ta k'o dun jamana na ka tila k'u sago kɛ jamanadenw na ka anniversaire kɛ miliyariw la i b'a ko jamana i b'a ko adamadenw tɛ o kumana fɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na ko journalisme ko kow ye tiɲɛ ye tubabuw yɛrɛ delila k'a fɔ union européenne sabula ma dɔn anglais ka ɲɛmɔgɔ de delila k'a fɔ ko mɔgɔ man kan ka baara kɛ jamana in kɔnɔ yan bon ne kɔni hakili la ni o ɲɛmɔgɔw y'a o mɔgɔw minɛli daminɛ an man ka to wɛrɛ mankan mɛn bilen k'a fɔ ko jamana minnu bɛ mara la bi k'olu man k'o baara kɛ olu man k'o fɔ n'a n'u y'o fɔ o kɔrɔ k'u bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ ye u tɛ ka kɛ maliyɛnw kama an b'i fo n'i bila merci allo Sidibe Jagina somɔgɔw baasi foyi t'u la Jagina k'i fo foli diyara n ye Sɛki Sidibe fo Sɛki tulo b'i la Imam Bugula fo a tulo b'i la k'an ka cɛkɔrɔba fo CNT kɔnɔ Nana Kase ka docteur fo Moti Ismaël Samake Mamadu Samake Yuba Ndaw Katalan Segu Mayiga u bɛɛ tulo b'i la Mamadu Sidibe Talikɔ k'an ba bɛɛ lajɛlen fo an ba kanubaga dɔ kɔnɔ ko a ka foli lase aw ma a diyara n ye Jaginɛ e b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ ka tila ka hakili ka ɲininkali kɛ malidenw na ka tila ka ɲininkali kɛ e Jaginɛ yɛrɛ Jaginɛ ne ko charte min dilanna o 18 mois min fɔlen filɛ ko transition kan ka d'a ma 18 mois nin a bɛ charte kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ de n'a b'a kɔnɔ parce que ɲininkali in kɛ kun mun ye ne bolo Jaginɛ sariya ye bɛnkan de kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ mankan ci la bi an kan ka mankan ci an ta bɛ faamu mais politique mɔgɔ minnu bɛ mankan ci la olu ka kuma dɔw fɔ tiɲɛna ne tɛ sɔn kuma ma olu ko Sogɛli ko sigi min kan ka kɛ n'an sigira ten sa k'olu sen t'o la o olu ka hakɛ ye ni Sogɛli y'a organiser k'a bɛna sigi labɛn awɔ olu ye min kɛ Sogɛli ma o parti o sigi ma kɛ wa ni Sogɛli fana ta sera n'aw t'o la e b'i sen bɔ a la o fana n'o bɛ kɛ aw ta kɛra cogo min na ale fana ta bɛ kɛ ten fɛn kana fara transition kan o wolu ka hakɛ ye wa ne yɛrɛ y'a fi a bɛ ɲinɛ yan nɔ ne ta a tɛ fara kan a tɛ fara kan ne da tɛ don o la fɔlɔ mais problème min n ka ɲininkali kun bɛ Jaginɛ o jumɛn charte min bɛ yen nɔ a fɔra ko 18 mois ko transition kan ka da o ma ka tila o charte kelen o kɔnɔ ka tila k'a fɔ a kɔnɔ ko charte a point fɛn fɛn bɛ yen Jaginɛ ko yɛlɛma bɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na ko fo point 3 ko point 3 wo jɔ ye par exemple an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ni élection bɛna labɛn an bɛ don min na ko bi Assimi tɛ se k'i présenter ka kɛ président ye o kuma t'a la Sogɛli tɛ se k'i présenter o kuma t'a la Sogɛli ka gouvernement membre tɔ minnu bɛ yen olu fana tɛ se k'i présenter o point 3 dafalen mais 18 mois nin o b'a kɔnɔ ni 18 mois nin sisan n'o b'a kɔnɔ ni a fɔra ko ni 18 mois dafara ko yɛlɛma bɛ se ka don point nin bɛɛ lajɛlen na wa ko n'a laɲini kɛra CNT fɛ ko ni CNT mɔgɔ jɛnna ni a ye ko yɛlɛma bɛ se ka don a la ne ka ɲininkali kɛ kun min ye o par exemple ni 18 mois dafara sisan n'a taara ni charte ye CNT kɔnɔ ka taa n'a ye ko 18 mois dafara sisan ko CNT mɔgɔ k'a lajɛ ko dɔ bɛ fara a kan dɔ tɛ fara a kan ni CNT mɔgɔ ko taa ko dɔ bɛ fara a kan ne ɲɛ b'a la CNT bɛ mɔgɔ min bɛ fanga la CNT b'o ka mara de kɔnɔ ni CNT ko taa ko dɔ bɛ fara a kan mun bɛ kɛ sisan Jaginɛ a filɛ nin bɛ kɛ bon n ka ɲininkali kɛ kun de ye nin ye n b'a fɛ ka n jaabi yɔrɔ min na dɛ minnu b'a mankan na parce que service sɛbɛnna olu sigilen ɲinɛ yan nɔ an y'a kɛlɛ kɛ yan an ye fɛn bɛɛ kɛ yan nɔ ko sariya labatobali an ka a maɲi jamana kɔnɔ a fɔra
fɛn caman kɛra yan nɔ ayi bɛɛ maliyɛn bɛ sigi k'a lajɛ yan nɔ. Jaginɛ bɛ bɔ kuma la ni min ye. Ala fɔra k'a Asimu tɛ se ka kɛ président o ma kɛ aw sigilen an bɛɛ sigilen ɲɛna yan wa. O kɛra dɛ. A fɔra ko CNT bɛ don cogo di CNT sigira cogo di o ma kɛ sariya sɔrɔ o ma kɛ bɛɛ sigilen ɲɛna yan nɔ. Wa ne tun b'a fɛ ka mɔgɔw to lasɔmi yɔrɔ min na dɔ bɛ fara kan dɔ tɛ fara kan ne tɛ n ka position ne y'o fɔ ko dɔ bɛ fara kan dɔ tɛ fara kan o jaabi de wa ninnu yɛrɛ de bolo mais n tun b'a fɛ ka lasɔmi yɔrɔ min na o de filɛ charte ko kuma nin ye ala ka tile yɛrɛ dama Jaginɛ. Sidibé 20 20 18 65 allo. Jaginɛ ni sɔgɔma. N sɔgɔma i b'i mabɔ radio la. Kamisogo don wa. Kamisogo de ka Banabugu la. Kamisogo an tulo b'i la. Nba. Wa. Jaginɛ k'i ka Cheick fo i kɛrɛfɛ. Cheick tulo b'i la. Jaginɛ i kanubaga dɔ bɛ Marseille. Walayi a ko n'a m'i lamɛn sɔgɔmada fɛ k'a tɛ se ka baara kɛ. N ko don min na ni n donna n bɛ to hakili bɛ to ka bɔ bi n b'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya d'i ma. A diyara n ye. Jaginɛ e ka nin bilama a t'an ka jamana kun kan n bɛ fɛ ka misali dɔ de di. I k'a dɔn k'i to fanga la. N'i ma fa baara kɛ n'i ma baara kɛ a tɔgɔ duman ma Jaginɛ n'i nana ka na sa. Dɔ fɔ ni tariku b'a fɔ i kɔ. N bɛ misali de ta Hissène Habré kan Hissène Habré min banna Dakar o don o. Jaginɛ avion partagera Tchad. Jaa Hissène Habré Kadhafi kɛlɛ de u ka jamana yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Faya Large. O y'a sɔrɔ Bukuni Wada y'o yɔrɔ di Kadhafi ma Hissène Habré y'o kɛlɛba de kɛ. K'i bolo da Tchad pétrole kɛlɛyɔrɔ kan. Mais o yɔrɔ fɔra Hissène Habré a ye dictature min kɛ a ye fanga min kɛ ka Tchadiens lamara. Mɔgɔ ye Hissène Habré jugé n'o de ye. O misali ye k'a fɔ an ka faamaw ye bilama ye. Transition ko u k'u jija u ka kumakan nin bato u k'a bato. U k'u jija u k'a bato u kana argument foyi ɲini. Wa ne b'a ɲini mouvement min bɛ k'a fɔ ko u bɛ an ka sɔrɔdasiw soutenu k'u bɛ transition soutenu. Il n'y a pas lieu un jour à kana fara transition nin kan. An kan ka kumakan bato envers la CEDEAO. N'olu yɛrɛ ye baara bɛ k'a taa cogo min na CEDEAO yɛrɛ de b'a prolonger sinon an tɛ taa foyi ni foyi ye CNT ɲɛfɛ dɛ ka taa voter. Assalamu alaikum. Kamisogo. Allo. Allo bonjour. Traoré. Foli diyara n ye. Cheick tulo b'i la. An ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Bugula. A tulo b'i la. Kasim Sidibe ka nin bɛɛ lajɛlen fo auditeur bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Jaginɛ ne b'a fɛ ka kuma min kan. Ça c'est au niveau de la justice malienne. Mali bɛ problème o problème kɔnɔ. Kiri de bɛ se ka Mali bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Parce que kiri ma tile jamana o jamana kan. A jamana tɛ taa ɲɛ fo ka diɲɛ wuli. Parce que hali bi Sidibe bɔra ka nin yɔrɔ minnu fɔ. CNT mɔgɔw donna cogo min na a ma ɲa. Fɛn o fɛn kɛra a ma ɲa. Ni o kɛra bɛɛ bɛ t'i dama kasi yɔrɔ min. O ye justice de. Olu sera ka mun de bɔ a la. Ne kɔni b'a dɔn. Ni Assimi kan ka fɛn dilan bi. A kan ka Mali justice dilan. Ni ko ko ka Mali justice dilan o tɛ ka Mali justice bolo tɔni ka kɛ ale yɛrɛ sago yɛrɛ. Mais Mali sariyaw ye min fɔ. K'a ka kɛ o ye parce que n'a ma kɛ o ye n'a kɛra ko ni min bɛ fanga la ko a bɛ kɛ o ka volonté ye. A fana b'a bila kunna ko il est en danger. Parce que maa min fana bɛ se ka na ale kɔfɛ. O fana bɛ se ka na tununi ka kɛ a sago ye. Ni o ma kɛ ale fɛnamɔgɔ ye. ou bien n'ale ma kɛ o fɛnamɔgɔ ye plutôt. Il peut aussi avoir un problème. Ko ɲuman ye min ye Mali kiri u ka ko bɛɛ kɛ kiri ka bila minɛ kɔnɔ. Ni kiri ma bila minɛ kɔnɔ ka mɔgɔw bila u ka minɛnw kɔnɔ. An bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ye juru ye. A kana kɛ dɔrɔn ko n bɛ nin kɛ ko parce que ko nin de ka di jama ye. Parce que souvent i bɛ ko dɔ kɛ a ka di jama ye mais ani ko in ye tiɲɛ ye u tɛ kelen ye. An k'an ka sariyaw bato. N'u y'a bato a bɛ nafa bɛ s'an bɛɛ lajɛlen de ma. Mais n'a tora a kɛ violation par violation. O laban ye min ye maa si t'a dɔn. An bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in wuli. Yarabi. Ala kana kɛ mɔgɔ sago Ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye ni o ye Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ ye. Traoré. Parce que ni Mali m'a yɛrɛ sɔrɔ an si ma tila. Ka foli b'aw ye kosɛbɛ. An b'i fo. Allo. 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 An sɔgɔma. Allo. Allo. An sɔgɔma Jaginɛ. Man sɔgɔma. Burama Tiɲɛta don commune Mande Tigɛro. Burama an tulo b'i la. I fo. Foli diyara n ye. K'an ka madame fo Ɲagare. A tulo b'i la. Ka Cheick Sidibe fo kɛrɛfɛ. Cheick tulo b'i la.
ka imam bula fo an kɔrɔkɛ a tulo b'i la a n'an ka visionnaire ka vie sɛbɛ fo u bɛɛ tulo b'i la Jaginɛ imam bila radio la kuma in na an bɛ baara kɛ an yɛrɛ kolo de la an tɛ baara kɛ gouvernement ye ni an jamana den gansan de an b'an ka impôt sara bon an bɛ wari ɲini ka crédit ta ka hakilila fɔ jamana ko la pour que jamana bɛ se ka taa sira ɲuman fɛ Jaginɛ an tɛ kuma carrossé ko ye an ma carrossé bolo wuli fanga na jagoya fanga an se ka kuma carrossé la n bɛ min f'i ɲɛna élection u ka taa n'a ye élection tɛ Mali arrangé bi a t'a arrangé sini a t'a arrangé bi a t'a arrangé sini k'i sigilen to yan Banakabugu misaliya la commune 3 commune 6 ko wayi ko a kana bɔ yen i b'a ɲini i bɛ taa ɲɔnɔ awa allo 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 an sɔgɔma ban sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Umaru Baba ka Dawuda ko an tulo b'i la foli diyara n ye bon ne ne kamana gan Maliko in na kunnafoniya yɛrɛ kɔrɔ bɛ an yɛrɛ hakili tɛ ko Asimu ka taa n'a ye a kana taa n'a ye est ce que mɔgɔ b'a dɔn coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ yan mɔgɔ t'o de y'a dɔn ni min ka di ne Asimu ka ko la a k'a teliya dɔrɔn ka vote kɛ dɔrɔn ka taa n'a yɛrɛ ne m'a fɔ o ye Mali yɛrɛ fɛn dɛ mais mɔgɔ si t'a dɔn parce que sɔrɔdasi yɛrɛ bɛn de yɔrɔ dɔ la e ka n ka hakilila y'o de an yɛrɛ ka ɲɔgɔn mara ninnu yɛrɛ la lafiya tɛ yɛrɛ jan ko Bamakɔ a b'a fɔ Asimu ninnu ye a ka taa n'a ye mais a k'a fɔ a ka Mali sécurité o de ka di ne hali n'a taara n'a ye mais a ka Mali sécurité parce que Mali sécurité foyi tɛ yen foyi tɛ Bamakɔ a k'o lase a ma a ka taa n'a ye a kana taa n'a ye o kuma ye kuma wɛrɛ de mais a ka Mali sécurité u k'o fɔ a ye awɔ non dɛ Choguel ne kɔni fɛ hali sisan Choguel b'a kunfɛ de a fɔ ne y'a f'i ye i b'a lagali de sɔrɔdasiw bɛ premier ministère de kɔ dɔ wɛrɛ i b'a fɛ i ka kuma ma Ala ka sini kɛnɛya an b'i fo 20 20 18 65 allo allo Mas Jangina do Jangina an tulo b'i la Cɛkura Keyita do ka bɔ Kanajigi la Cɛkura an tulo b'i la Mas ne kɔni bɛ min dɔn Asimi ninnu ka taa n'a ye dɔrɔn cɛ ye min fɔ sisan Mali n'a tiɲɛ tɛ fɔ la min bɛ fantanw arranger an b'o de kɔ bon Asimi ninnu ka taa n'a ye dɔrɔn an ka foli bɛ Tinbo ni Kasonge ni Ture ko Ala ka barika d'u ka baara la donc n b'aw yɛrɛ fo diyara n ye 20 20 18 65 20 20 18 65 den maa kelen da n ka bila allo salaamaaleykum waaleykum salaam miniti kelen Cheikh ne tɔgɔ la ka bɔ Ngolon na Cheikh ne an tulo b'i la ne fɛ ka min fɔ Kɔnɔ ka kuma na an Sénégalais de donc an b'an yɛrɛ san jɛma yɛrɛ 4400 de sisan bon finma yɛrɛ n ti o da dɔn mais fana 4000 kɔnɔ 200 300 ni yɔrɔ a bɛ yen donc ne bɛ se ka min fɔ Sénégalais k'a fɔ sɛnɛfɛn bɛ nɔgɔya kɔni da la kuma don a tɛ nɔgɔya dɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka sɛgɛn sɛnɛ na ka tila ka angɛrɛ san sɛnɛ na k'a fɔ ko i bɛ tila ka n'o feere daso yɛrɛ i tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na a ka gɛlɛn sɛnɛ ka gɛlɛn o ma donc ne bɛ Ala ka jamana Ala k'a kisi yarabi an b'i fo Cheikh an tɛ bi ta an t'a bila yan an bɛ bi ta an b'a bila yan an bɛ dugawu de kɛ sa o tɛ
ka bɛɛ fo ka bɛɛ fo lamɛnbaga bɛɛ mɔgɔ ma kun sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 7 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni ni kibaruya mun bɛ yen an n'o di lamɛnjɛkulu ma ladiriya o kɔnɔna la o tɛ jamana in Ala k'a basigi ya Rabi. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.